hapon. Maraming salamat po sa nagpabigay ng blessings para kay Pinsi. Galing sa anonymous subscriber. Yan. Si Ate Babit yung pinaano guys. Dun sa tindahan. Tas pinahatid lang dito. Yan. Para kay Pinsi guys. Ina Pins, maraming salamat po. Anonymous. Yan. Titingnan natin yung binigay na blessings guys. Yan. Ina Pins. Yan, may isang tring itlog. Thank you so much. Ano ba? Titingnan ni mama guys. Ano? Hotdog? Hotdog. Frozen foods guys. Tingnan natin lahat guys. Milo. Tanaw Pins. Tanaw. Aha. Yo, ano ito? Yan guys, may frozen foods din. Thank you so much. Mga noodles. Konje. Konje bar. Miswa. Ay, pita. Ribisco guys. Sama na. Sauce. Bear brand. Brand. Butang ka nun. Pens. Maraming salamat anonymous subscriber sa groceries para kay Pinsi. Sila mo na. Kukita. Ano ito? Basta na. Orang sige. Tingnan muna natin guys yung binigay na listahan. Tinignan muna ni mama. Apel po tanaw pens. Tanaw po pinsi guys oh. Nanood siya. Ano yung binasa ni mama? Tama na, Pens. Okay, salamat be. Dali. Pens, nga. Yan, ito yung lahat guys. Thank you so much Lord sa blessings. Yan, 10 chicken noodles,
10 beef noodles, 10 can sardines, 5 tuna, tuna, isang fita, 1 G-bar, isang Ribisco, at saka miswa guys. And ram pork and beans. Yan, tatlong ano. Ito guys. Yes. 1 dozen bear brand. Guys. Tapos Milo. Isang dosina. Hotdog ito guys. Isang tring itlog. Thank you so much. Ayan. Binasa lang natin yung nilagay ano guys. Chinek natin. Thank you so much din kay Ate Babit. Yan si Mama. Thank you po, Ma'am Anonymous. Sabi ni mong grocery kay Pinsi. Yo, Pens. Thank you. Thank you. Hi, Ma'am. Thank you po, Ma'am. Advance happy birthday pala kay Pinse. Ano sa tuma? John 12. Sa June 12 guys. Independence Day rin. Holiday. June 12 Independence Day. Ano na si Pinse? Pila na edad niya? 12. 12 din, mag 12 si Pinse. Dalaga na. Oh, be sayo we dance. Dance. Sayaw man. Dance. Dance. Be. Kita sila. Dance. Magdalaga na si Pinse guys, mag 12 na. Pinse, Mama Anonymous. Maraming salamat daw. Dalagita naman. Dalagita na dai. Bebe? Be. Dalagita na si Pinsi guys. Sa June 12. Mag 12 years old na din siya. Advance happy birthday, Pens. Thank you so much. Guys, hanggang dito na lang po. Uulitin ko po yun. Maraming salamat po sa nagpabigay ng blessings. Pens, thank you. Dan, Pens. Hindi na kinig-Pens eh. Thank you guys. Maraming salamat, Lord.